पैरामीटर ऑफ लिबरल माफिया को जो तकलीफ है वो है इस बात की कि जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नाच गाना फाशी के बाजार सरगर्म था, जिन प्लेटफॉर्म्स को आज तक इस्तेमाल ही किया गया लोगों की माओ बहनों बेटियों को खराब करने के लिए, नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज कुरान की तिलावत चल रही है। जब नमाज लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो, उस पर कमेंट्स आ रहे हो, वो पढ़े जा रहे हो, साथ साथ व्यूज आ रहे हैं वो गिने जा रहे हैं साथ साथ, तो आप क्या समझते हैं ये तफरीक कैसे फिर मुमकिन है कि ये जो अमल है वो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो रहा है या फिर ये शोहरत या ब्रांडिंग से अब मुंसलिक हो चुका है? ब्रांडिंग से तो मेरा ख्याल है कि मुंसलिक हो ही नहीं सकता, ये समझना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक नमाज की बात रही तो हम खुद जो है, मैं खुद तरावी पढ़ाता हूँ गुज़िश्ता कोई 25 साल से, और मैं अपनी जो है गुज़िश्ता 12 से 13 साल से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। और हमें ये इंस्पिरेशन थी कि एक सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे इतनी खुराफात हैं, जहाँ पे इतने नाच गाने चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ नाचती भी हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, जहाँ पे मौसीकी है, बदकारी है, बेहया है, फाशी फैल रही है, वहाँ पे मैं समझता हूँ इन सोशल मीडियाज़ का सही इस्तेमाल यह कि वहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम जो है वो वहाँ पे नशर होना चाहिए, वहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र होना चाहिए, वहाँ पे लोगों को हमें ये बताना चाहिए कि भाई हमारा मुआशरा सिर्फ नाच गाने फाशी के अंदर जो है वो मुलव्वस नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर लोग कुरान से मोहब्बत करते हैं, मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं, रमज़ान के बबरकत महीनों के अंदर मस्जिदों में आते हैं, तरावियों का यहाँ पे एहतमाम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी नीयत तो ये, हमें कोई अर्निंग नहीं होती, हमें कोई उसका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, हमारे पास कोई ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं है, इवन ये पूरी एक्टिविटी के अंदर हम लोग अपनी जेब से ऊपर से खर्च करते हैं। और हाँ, इसका फ़ायदा क्या हुआ है? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि मस्जिदों की रौनकों में बिलाशुबा इजाफा हुआ है। रमज़ान के अंदर लोगों ने तरतील के साथ कुरान पढ़ने का अहतमाम किया, तरावियों का अहतमाम किया, और अब एक पूरा आज से 5, 10, 15 साल पहले ट्रेंड था कि जल्दी जल्दी लोग कुरान पढ़ते होते थे, ना समझ आती थी ना कुछ और। अब लोगों ने अच्छे साउंड्स नस्ब करके खूबसूरत आवाज़ के कारी कुरान को मुसल्लों पर खड़ा करना शुरू किया है, जो कि बड़ा बेहतमाम के साथ कुरान पढ़ते हैं और बड़ा खुशू और खुजू के साथ कुरान पढ़ते हैं। मामला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे फाशी चल रही होती है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो क्या नमाज ये पहली बार लाइव हो रही है? क्या आज से पहले मस्जिदों के अंदर महफिलों और प्रोग्रामों की नशरियात लाइव नहीं हुई? रमजान ट्रांसमिशंस तक मस्जिदों के अंदर होती रही हैं, ठीक है। फैसल मस्जिद से नमाज या तरावी लाइव ब्रॉडकास्ट होती रही है। ईद की नमाज पूरी दुनिया के अंदर हर मस्जिद के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों कैमरे लगे होते हैं। हमारे लिए एक और मिसाल जो है बैतुल्लाह के अंदर हमें जो इंस्पिरेशन मिली है, हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी। हम छोटे होते थे तब से देखते आ रहे हैं टीवी के ऊपर बैतुल्लाह, वहाँ पे हज का पूरा एहतमाम, हज का पूरा निज़ाम, हज का पूरे अय्याम जो है वो लाइव कवर होते हैं। वहाँ पे रमज़ान की तमाम जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो लाइव कवरेज होती हैं उनकी। तो कहने का मकसद ये है कि हम किस बहस में हैं, पहले हम अपना पैरामीटर डिसाइड कर ले कि हमें किस चीज का फैसला चाहिए। क्या मस्जिद में कैमरा अलाउड नहीं है? तो ठीक है, हमारे उलमा बैठे हुए फतवा दे दे हराम है कि भाई मस्जिद में कैमरा हराम है। फिर कैमरा मस्जिद में हराम है, फिर ब्राइडल शूट्स के लिए भी हराम है, महफिलों के भी हराम है, जुम्मे के खुतबों के लिए भी हराम है, उसके बाद फिर किसी मजलिस के लिए भी हराम है, हर चीज के लिए फिर कैमरा हराम हो गया। फिर मैं सबसे पहले होगा ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। क्या डॉक्टर सुबैया अली कराम के लिए हराम है? क्या डॉक्टर सुबैया अली कराम की लाइव तरावी की कवरेज के ऊपर जो है वो मसले हैं, या कुल्लू जो तरावी के लाइव कवरेज कर उसमें मसले हैं? हम पैरामीटर ऑफ लिबरल माफिया को जो तकलीफ है वो है इस बात की कि जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नाच गाना फाशी के बाजार सरगर्म था, जिन प्लेटफॉर्म्स को आज तक इस्तेमाल ही किया गया लोगों की माओ बहनों बेटियों को खराब करने के लिए, नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज कुरान की तिलावत चल रही है। उन प्लेटफॉर्म्स को ऊपर कुरान छा चुका है, वहां पे और कोई ट्रेंड ही नहीं कर रही। ये तकलीफ है, और ये तकलीफ सिस्टर हम तो पहुंचाते नहीं। अच्छा, वैसे ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो था ही, लेकिन ये पॉइंट डिस्कस हो गया, ठीक है। हम बात करें आपने कम किया, मैंने डॉक्टर साहब कहेगा, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह, ये कहेगा कि अगर कैमरा ना हो, मोनेटाइज ना हो, चीजें लाइव स्ट्रीमिंग पर ना जा रही हो, तब कैफियत क्या है? और कोई चीजें उस तरह से वायरल ना हो रही हो, जो भी आपको मतलूबा रिजल्ट मिलता है वो ना मिले, तो उसके बाद क्या कैफियत होती है? क्योंकि आप इससे गुजरे हैं। मैं 26 साल तरावी पढ़ाई है, 26 साल में 13 ये मेरा 26वां मुसल्ला है। 13-14 साल देयर वाज नो कैमरा, कोई कुछ भी नहीं था, सेम कंडीशन है, सेम नहीं। मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने ये इजाफी अजर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हॉल में खड़ा हूँ, इस हॉल ये मस्जिद है, यहाँ पे 400 बंदे की कैपेसिटी है,
میں نے کیمرہ 400 بندہ قرآن سن رہا ہے, جب میں نے کیمرے نصب کر دیے, لائف اسٹریم کر دیا, تو 400 نہیں شاید 4000 سے 4 لاکھ بندہ سن رہا ہے. میری رسائی کہاں تک ہو گئی, ہمارا اجر کہاں تک بڑھ گیا. جب 4 لاکھ بندہ سنے گا تو ثواب بھی بڑھے گا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ٹوورڈز کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف موٹیویٹ کرے, اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف موٹیویٹ کرے. اور آپ کو بتاؤں نوجوانوں کی ہمارے پاس ایگزامپلس کیا ہیں اس معاشرے میں, کیا ایگزامپلس ہیں؟ کیا آپ جو یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں, جو یہ انفلوئنسرز ہیں ہمارے, جو کہ ناچ گانا بے حیائی پروموٹ کر رہے ہیں, جو شادیوں کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, اپنی شہرت کی بے حرمتی, یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر یہ کبھی نہیں تھا, اور ہم نے اس کلچر کے خلاف لڑنا ہے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کی تربیت اور اصلاح کرنی ہے. بالکل ایسے ہے. اگر کسی عالم کی طرف سے فتویٰ آ جائے کہ عبادت کی تشریح مکروہ ہے تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال لے لیتے ہیں. جی علامہ صاحب آپ اس کا جواب دے دیں کہ کوئی عالم اگر یہ فتویٰ دے دیں کہ عبادت کی تشہیر جو ہے وہ مکروہ ہے یا ناجائز ہے, تو کیا پھر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں؟ اب دیکھیے سب سے پہلے مکروہ سے مراد کیا ہے. کراہیت اور حرام میں ایک فرق پہلے رکھیں. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے, ٹھیک ہے, اور حرام کا مطلب ہے کہ ہر صورت میں اس سے اجتناب کرنی ہے. اگر ایک عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام مکروہ ہے تو یقیناً اس سے پیچھے اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی, تو ہمیں اس دلیل کو بھی دیکھنا ہوگا اس نے کس چیز کو دلیل بنایا ہے. اب دیکھیے ایک چیز جو ہے کہ اگر عبادت کی تشہیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ شریعت نے ہمیں کوئی بند گلی میں نہیں چھوڑا ہوا, شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کہاں پہ چیز منع ہے اور کہاں پہ اجازت ہے. جیسے اگر واجب صدقہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں, شریعت نے مجھے خود کہا کہ تشہیر کرو, ٹھیک ہے وہ بھی عبادت. اور اسی طرح اگر میں مستحب صدقہ ہوں تو شریعت نے مجھے یہ کہا وہ چھپا کے دو. تو لہٰذا اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اور یقیناً اگر ہمارے کسی کام کی وجہ سے جو ہمارے مثلا کوئی فالوورز ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, نوجوان نسل ہے, اور ان کو ایک حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور وہ دین کے قریب آ رہے ہیں, تو یقیناً یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی میں سے سوال پہ لینا چاہوں گا. دیکھیں میں تو عالم نہیں ہوں, لیکن اگر ایک عالم کا تو فتویٰ یہ بھی ہے کہ بغیر نقاب کے عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. لیکن آپ وہ فتویٰ نہیں مانتی, آپ فتویٰ مانتی ہیں کہ ہم نے حیات دار رہنا ہے. وہ تو ہم آپ پرسنل چوائسز آ گئی نا, میں تو کالر کے سوال کے اوپر آپ کا جواب مانگ رہی ہوں. مثال دے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آ جائے تو پھر کیا ہے؟ میں میری بہن وہی مثال دے رہا ہوں, میں میری مثال دے رہا ہوں. جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے کی ہمیں دلیلیں دیکھنی ہے, وہ دلیل ہمیں سمجھ آ جائے, کسی کو سمجھ نہ آئے. اب سود کے بارے میں علماء کے فتوے ہیں کہ جائز ہے, ٹھیک ہے, سود کے بارے میں ایک طبقہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں سرعام برائی وہ چل رہی ہے نا. ہر برائی یا مطلب دیکھیں کچھ, میں اب اس میں علماء کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ اپنی فہم فراست کے مطابق ہی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں, اور فتویٰ ایک بڑی چیز ہے. ڈیفینیٹلی کسی بھی اگر نیکی کے بارے میں اگر ان کا فتویٰ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا نہ کر رہا ہو تو ڈیفینیٹلی ہم مانیں گے, ہمیں ماننا چاہیے. علماء جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر باعث خیر ہے, اس معاشرے کو سیدھی راہ میں لے کے آنے کے لیے بڑے ان کے ایفرٹس ہیں. تو اگر ان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ, کوئی بھی فتویٰ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ماننا چاہیے, ہر نوجوان کو ماننا چاہیے.